Okey. Hadirin sekalian, majlis ingin menjemput Dr. Zulani Ahmad, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Gunaan UiTM Perlis untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Doktor. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so saya rasa agak lama ya kita tak berjumpa, sebab cuti semester. Baik. Okay, so pertamanya saya mohon maaf lah sebab tadi ada sikit bila saya tukar daripada handphone pada laptop ni, so internet dia lagging sikit lah. Okay, so yang dihormati Puan Pengerusi Majlis, juga barisan penceramah. Kita ada ramai penceramah jemputan untuk 2 hari. Okay, so kita ada daripada USM, kita juga ada barisan penceramah daripada UiTM Perlis sendiri dan juga daripada Fakulti Sains Gunaan. Baik, juga selamat datang diucapkan kepada semua pensyarah dan juga peserta Publish to Flourish Fakulti Sains Gunaan UiTM Perlis. Alright, pada mulanya program ini sebenarnya berbanding dengan fakulti lain, FSG agak kemudian untuk mengadakan program ini, tapi sebenarnya pada semester yang lepas kita ada program Let's Publish with the Science Letters. Okay, so bila cuti semester ni baru kita mulakan yang Publish to Flourish inilah. Alright. Sebenarnya saya pun tak ada apa sangat, cuma kalau tak silap saya lah kita mensasarkan lebih kurang 25 orang peserta dan kita mengharapkan ada separuh ataupun mungkin 15 ke 18 paper yang bakal dipublish. Dan walaupun hasil kerja ini adalah hasil kerja FIP, tetapi saya memang mengharapkan agar kita dapat publish Scopus Journal. Okay, kalau boleh we should go for the Scopus Journal instead of Scopus Proceeding lah. Okay, and then saya rasa para penceramah ada satu slot yang kita akan, kalau tak silap saya PM Dr. Nafisah, so Prof. Madia Dr. Nafisah akan share lah macam mana nak publish dan hopefully akan ada a few tips on macam mana nak publish dekat Scopus Index Journal. Right, so kita ada banyak yang saya rasa tak adalah mahal sangat, dalam 200 dan banyak yang free. Okay, so ada yang Q3, Q4 dalam 200 ke 300 lah, untuk Scopus Index. Alright, so saya rasa itu saja kot. Mungkin lepas ni ada apa? Prof. Azlan akan bagi kata-kata aluan dan rasmi kot. Dr. Razilah? Ya, betul. Alright. So saya mengharapkan selama 2 hari ini semua peserta boleh menggunakan masa ni polish paper and then after 2 days terus submit kepada journal lah. InsyaAllah. So kita try. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Prof. Azlan dah masuk Sebab tadi dia belum sebab tadi dia
Seterusnya, ucapan perasmian bengkel oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Perlis. Dipersilakan Profesor Teknologi Dr. Muhammad Azlan bin Mat Ishak untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh Prof. Ya, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pagi ni saya tak guna teks lah. tak ada teks. Okay. Program ni yang saya dapati yang dikelolakan oleh Fakulti Sains Gunaan kan? Ya Prof. Ya. Publish and flourish from FYP to journal. Okay. Kalau tengokkan ke webinar kita pagi ni, some sort of bengkel lah kan? Maknanya cadangannya nak menukarkan projek FYP pada jurnal. Okay, kalau tengok ke sekarang ni, because saya dapati memang betul lah. Contohnya macam lepas-lepas pun, in our group of research, we tend to make it our macam FYP ni more valuable lah. Because some of the student dia tanya tau, dia kata kadang-kadang data kita dapat, kita baru kita student kata nak dapat data ni, you have to really do your work lah. Maknanya, in other words, data ni must be validated kan. Kita tak mau bila pelajar buat eksperimen dan sebagainya tu, dia rasa macam buat main-main dia, macam dapat, and then some of the student dia tanya, saya dapat semua ni, lepas ni saya nak buat apa, dia tanya saya. kita publish this, your punya data lah. Bila sebut publish, kadang most of the student, especially final year, some of the student lah, dia kata dia tak faham nak publish untuk apa. So, kalau student pun tanya, so there's responsibility of syarah tu menceritakan lah kepentingan dia buat eksperimen kan, sampailah dapat data, dan data tu sepatutnya di-publish. So, publication is very very important. Kalau kita tengok sekarang ni pun, yelah, at what level pun kan, either you are new lecturer, ataupun senior lecturer, or even up to level professor pun, until today, dia punya kata apa, academic tu is measured by how many papers you publish kan. Yelah, not only on paper lah, tapi nak katanya among all criteria tu, kita boleh kata output is the best is publication. Whether you have grant, you have so many postgraduate student, because some of the university now they're looking for publication, especially at postgraduate level dan PhD especially. Okay, dia nak, even in Japan, kalau tak silap saya, if you can publish at least 3 papers, you are considered pass your punya study. But here in Malaysia, dia tak bubuh lagi syarat tu, tapi dia macam prasyarat. Kalau kata prasyarat, maknanya dia akan kuasa yang nak meluluskan submission of thesis, dia akan tengok how many papers have you published. So in other words, nak katanya publication ni is very very important. Even ranking of university pun is based on mainly is based on output of publication from research. Jadi penganjuran webinar ni saya rasa amat bertepatan lah. Even though kita tahu nampak macam kadang-kadang setengah orang kata alah FYP je pun. Okay, to me, at what level you do your research, okay, make sure, because we have etika kan in doing research, especially SNT ni. So even though at FYP level pun, bila kita buat research, make sure that data kita adalah valid. So that's how we teach student how to validate data. And lastly, make sure that at least kita boleh train student how to write papers. Kalaupun dia tak boleh produce paper, belajarlah tulis. Okay, most of us kan kita dapat training from our supervisor how to write papers kan. It's not we start with pandai-pandai tak ada kan. My supervisor berkata imitate, tiru macam mana orang tulis. Meaning that you baca, tengok, tulis, and then please come out with draft. Itu is the best training. And ask our student come up with draft, and then turn kita pula to fine tune the draft. So even the FYP level saya kata tadi, make sure that our data to valid, and then if they will produce
draft, it's much better lah. Kalau student tu pun dah graduate, it's okay. Use that draft to touch up and then try to submit. Even though kalau kita kata, yelah, maybe some of data is not enough for Scopus ataupun index paper, at least kita hantarlah mana-mana for conference ke dan sebagainya. Kita ada some of bank of papers. Bagi saya senang banyak lah. Kalau macam saya pun sebanyak simpan macam dalam folder tu, saya buat satu folder, papers not published yet. Maknanya bila ada apa-apa, just pick up benda tu and then touch up. Pick up and touch up. So, webinar pagi ni amat bertepatan lah. Mungkin it's not the beginning. Mungkin penganjur boleh adakan more few series on this type of journal, webinar, which is want to turn FYP to journal, which is very good lah to me. Cumanya harapan saya on behalf of pengurusan, kadang-kadang biasalah bila dalam mesyuarat lulusan bajet latihan dan sebagainya, soalan-soalan yang selalu ditanya, banyak sangat dah seminar-seminar macam ni dibuat, nampak dah. And then dia akan tanya, especially dia akan tanya bahagian PJI lah. Okay, last webinar, ya kena tanya Dr. Syukur lah selalunya. Last webinar dia kata, okay, how many papers can we produce? Dia Dr. Syukur nak check, nampak tak? Meaning that, whatever we do, always tally ataupun in line with output that we target. Kalau katakan today, make sure that each one of us can produce at least one paper. Even though paper as a draft paper. Nampak tak? At least bila kita ada spend more time looking hearing this webinar, at the end we can produce. And then bila dah ada, dia akan follow suit. You can check, or even you can criss-cross among colleague kita kan, kawan-kawan kita, hang check aku punya, aku check hang punya kan. Bila dah sama-sama check, criss-cross nama samalah. Itu teknik dia. How we can get many papers. Kita tak boleh buat seorang, walaupun ada, saya pernah jumpa dalam Facebook, ni our staff sendiri ni, dia bangga sangat dia produce paper. Alhamdulillah boleh produce. Tapi bila kita tengok front page paper yang dia dipublish, bukan publish, yang display dalam FB tu, alahai, nama dia seorang. And that journal is very good. Q berapa saya tak tahu, tapi very good under Elsevier. Sedangkan nama dia seorang dalam paper tu. Can you imagine, kalau you produce satu paper per year, you target for 10 years. How many papers? 10 papers kan? Tapi if you target 10 papers per year, 10 years, how many papers? Calculate lah. So this how we criss-cross among colleague. Jangan kedekut kan? Biar kita ada check, kita check dia punya, dia check kita punya, and then criss-cross papers. And then you can get more papers throughout the years. And you can target bila you nak go for promotion dan sebagainya. Saya rasa itu saja yang saya boleh sampaikan. Saya harap sangatlah in any that we do, kalau boleh put your target, okay, and then kalau boleh masa yang kita dah spend tu, jangan habis macam tu je. Macam today we attending this webinar kan, your target apa? Make sure you produce papers, even though paper tu kerangka pun tak apa, and then after that you put your punya target, next you have to do what, dan sebagainya, and then make sure that your target achieve. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada FSG kerana mengajukan webinar ni, dan saya rasa kalau boleh dah dianjurkan lagi siri-siri webinar seperti ini, mungkin dalam bentuk pelbagai bentuk lah. Mungkin next dalam bentuk macam make sure all attendees tu they have their draft journal ke. Next level pula jemput penceramah-penceramah yang lain, and then fine tune dari segi how to get publish ke macam dan sebagainya lah. Ramai ni pun ada situ nampak. So baguslah semua boleh sama-sama mungkin berkongsi dengan memang seniors yang ada dalam grup ni. Tidak semestinya tamat di webinar ni sajalah. Okay, after this we can discuss more with our colleague-colleague yang lain. Sekasa itu saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih kepada penganjur. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.